Happy? Uy, Aniana's 21st monthsary. Get Samantha, B. Get Samantha. Show Samantha. Uy, what are you doing? What you klaro picture bataa, oy. Hapit na gyud mag-2 si Aniana. Hi, baby girl. Aniana. Hey, agoy, what are you doing? Oy, madam. So, busy kayo. Okay. Baka ni may muguya dalaw gaw na mong nawa. Happy 21st, Mansari. Yana. Oops, halers. Thank you, Daddy. Oops. Big girl na gid sa Yana. Mansari. Our second Mansari in March 14 and April 14 in a new house. This is Madam Kamirang Duhadari. Oh. Mansari, Mansari, Mansari! Yehey! Salamat dong! Salamat! Yana. Yana. Why did you draw on your sanina? Close it. And return. Ano? I have a meeting na ba? What you doing? Let's sleep na, be. Go na dito. Sleep na ba? Hey, mommy needs to work ba? Gunsa na buhat na niyo eh. Pick up the cow. What did you do with the cow naman? Ay, naku ni mo eh. Yes. How about the other ones? The cow. Yeah, the hat. Wow. Show to me. Oh. Hala. Oh. Yeah. Come here. Come here. Sus, nakiat ni Mami. I love you. Come here. Wow. Dance. Sus. Wow. 6 p.m. and after my meeting. So, there's the finally natuog na gid ang bata. And yan. Gubot ni Aniana. Kalat everywhere. Nanhato siya ganina and everything. So, this is my workstation. Ay, inaning mata. Kani, iyaning mga agi. Oh, nairog. Laban. Magisarada ako daan ang kuan. Purti yun niyang kiat. Ay. Nakatuog in town siya.
Magkaghigda diha. Di na kakabarog. Barog daw. Bisyo ni Aniana. Ay, bisyo ni Aniana. Asam ka? Saan ka nasad? Ginoo ko. Asam ka? Tim ka kadira. Ay, nako ni mo. Bisyo ni Aniana. What happened? Uy, balik gihapon. Halik gihapon. Naong gini mo yan nakakaw eh. Oh. Oh. What happened? Very good. Hindi pa ba tayo? Tug sa day, uy, yung trabaho na ko duka na kay ko. Siya pa yung mahila, kanina natang giduka. Tug na igda na. Saman yan na. Anong sa timanilin, sige naman kagtog na ako, sige di man kamatog. Lagi, saka. Go. Pelhat. Vicious, madam. Jeff. Ay. Asa na sad? Ha? Ay, this. Ay. Bi, asa man mo ang kuan bi? Uy. Ang kabo nga buhok niya na. Sleep na. Sleep na, Bi? Sleep ka diha. Sleep? Gi-sleep daw. Sleep. Uy, Ginoo ko ani niya ang last tulog ani kay kausa pag yun ni natugrong adlaw. Nya mga 30 minutos sa siguro to. Sus, grabe. Kanta ka? Sing? Sing na. Wow, good job. Ka put back. Ano taubos na sad na? Imong mata, duka naman kay ka. Sleep na na. Ana, I'm gonna carry you and dance. Yan na. Ayoy, paduli mong kuan. Go. Kung kargador. Yasa man yung dadonday. Okay raman tani ba kung ako ni tanaw kuan dito. Pero muundang sa siya tanaw og dito sa kuan sa TV unya na akong gitaguan ang iPad. Wa na ko kabaw hinumdum asa dapit mauni. Wa jud ni tag iPad. Di sad siya mo kuan og cellphone. Pero wa tay kuan ani. Uy. Sam nang bisyo anya na. Lo. Uy. Ay naku. Uy, careful ha.
Asam ta? Gi, tikas ato sa kuan bi, ato sa ubos. Ato sa ubos sa sala ta. Sumda. Gi. Gasyo. Nagdali. Go. Go, let's go downstairs. Okay. 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 Okay, hey guys. Ako yung una, be. Ako yung una. I'm gonna be first. Oh, come here. What do you want? Do you want me to be with you? Ay, ito ka video view. Say, hey guys. Na, hi guys. Oh, hi guys. Hi guys. Hi. And then go ahead. Oh, pakita natin yung kalat diri sa ako ah. Oh. Oh, so hapit pa. Yes, that's letter. What letter is that? Say A. Mausa niya. Oh, same. Apple. Come here na. Oh, yes. Oh, nawag na. Hey, continue diri kay ato pan ari magkakasala. Ipakita nato imong kalat sa sala. Okay, guys. Oh. La. Hapit kis madam oy. Ginadam. Madam ginadam. Point to your picture. Point to your picture. Asa man ka? Who's that red girl man? Huy. Yan na. Kana ba? Who's that red girl? Who's that? Yeah, kana kinsa man na? Who's that? That's you. Kanang usa. Which one you like? Gali na, may naog na, be. Naog. Tinyo. Bebe. Kinsa mo na nga, bebe. Yeah. Asa pa man lain si bebe? Bebe. O, sige. Sige, alin na. Arin na. Palingot. Come here na. So, kamauna na siya muna og sa stairs. Kay maugid akong unang gitudlo. Kay di jud pwede. Dili tudloan kay magbuot-buot jud. Careful. Muna iyang kalats. Oh. Oh. Dili pa kayo daghang kalat. Kay kuan. Oh. Ito diri. Yeah. Nasa siya play area diri. Oh. Everywhere is play space. Oh. Pa dito. Kani sa diri. Kuan jud ni. Play area is everywhere. Uy. Yan na.